I'm the Chittagong, they am the settled. You not educated person. I'm only for the Shiksha puller. Our मातृभाषा दे चितंगे भाषा आज जन्मस्थान हो दे चिटांगोत आटाजारी अगर आप हमसे हिंदी में बात कीजिए तो हम हिंदी में बात करेगा जरूर और उगर उगर देखिलो हो दे मनोहरन अल्लाह हाफिज इतना होदा सायुनारा तांगचो इतांगाचिया अमाफसिया नितंगची प्लालाम चुंचू नितांसा शिकिले কোনো ভাষায় ছোটনো অনেক যদি নলেজ খাটন আর মতো অনেক শিখতে পারবেন जन मनोहरन इंडिया ভিতরে पंजाबी जानी पुत्र तुझे कितने जावत नहीं मुझे पंजाब जावत नहीं तुझे कितने बंदे रहने पंजाब करे नहीं इतने क्यों आवत नहीं या घूमने आवत नहीं दारवेरी चढ़े पिंदे बैठे ना अन्ना साड़िया क्योंकि मुझे हर ज़बान जब आती है आपसे बात करने के लिए मेरा कोई औकात नहीं है अगर आप हमसे हिंदी में बात करिएगा तो हम हिंदी में बात करेंगे अगर पंजाबी बोलेगा पंजाबी में बात करेंगे माता कुसु नाना लाला एरा कोरियन भाषा दे समथिंग वेरी डिफरेंस हम बर्तमाने यहाँ एक रिक्शा वाला but so that of we speak English Germany that's it China Urdu Hindi Punjabi Marathi Sindhi all in all language speak English that you my personal that you class na ar bhasha shige baruka harone de 1983 atta bai lahawar no jantam I no buzi I aslam da gada to bara hoite 60 barar bodole 3 ara diye तो दिए रे बारों का कल दिए यो ब्लाडे साना बापीच तो नौ बूझी खिले जत्ते नौ बूझी आई बार उत्तर दिते तो नया आशे आशे चले ची तार को वहीं जासे लातुरा डिपो इबार आई उछले बार समोत इतना होइलाम दे यो ब्लाडे साना बापीच इबार आला तोरे होते जाएंगे तो ही बुझो नहीं यान आला दना तो नौ बूझी निच्चे बाला होता बोला नहीं तो तोरे यो ब्लाडे साना बापीच इबार तो ये कुत्तर बच्चा अनेक बड़ा कंगाल दिए তাহলে কি রায় অপরাধ ন করে অন্যায় ন করে ইতিহার গাল গান দিগাল গই এখন আয়াজিয়া লাহাফারা ন জানে বুঝি ইতিহার গাল দিয়ে এটা ঠিক আছে চিটং মেডিকেল সামনে স্কুল আছে সিজিএস গ্রামার চিটং গ্রামার এটা ছোট ছোট ফকল মাফল লগে ইংলিশে হতা হয় এখন আমি নিজে নিজে চিন্তা করলাম বই আমি নিজে শিখুম একবার চেষ্টা করছি আমি চেষ্টা করছি আর তারা হয় আমি উনি রাতে ঘুমাবার সময় মুখের ভিতরে বারবার করি যেন আমি ফাজি আমি চেষ্টা করছি আয় কিন্তু আসলে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে বারবার হইতে আয় কিন্তু লেখাপড়া ন করে মাথা খেলাই আল্লাহর রহমতে শিখে ফেলাই তো স্টুডেন্টদের মাধ্যমে হইম দে এছাড়া যদি আর মতো মাথা খেলাইতে যদি একখানা ব্রেন যদি হাঁটায় এছাড়া ব্যাগ কিছু শিখিতে পারিব চেষ্টা করে এছাড়া ব্যাগ দেশের ভাষা এছাড়া শিখিতে